हेलो पिलामाने आज आम तुम पंचम श्रेणी गणित बहीर कोण और कोणर माप विषय पढ़ा। ये कोण विषय जाना पूर्व प्रथम आम रेखाखंड रश्मि और सरल रेखा विषय टी जाणी नहीं जा जहाँकि तुम चतुर्थ श्रेणी पढ़ी। प्रथम आम देखा रेखाखंड। देख पिले ये हूँ आमर गोटे रेखाखंड तार ना आम देदेवा मनकर ना दिगला क ख रेखाखंड। आपको आम कौन लिखा क ख रेखाखंड। क ख रेखाखंड को आमे आउ गोटे प्रकार लिखिपर ये क ख ऊपर गारटी देदेले आपको आम क ख रेखाखंड पढ़ा। बुझीपार ये क ख रेखाखंडर गोटे ये प्रांत बिंदु ये आउ गोटे प्रांत बिंदु मोट केतोटी प्रांत बिंदु है प्रांत बिंदु संख्या है दुईटी प्रांत बिंदु अच्छी केतोटी प्रांत बिंदु अच्छी पिले दुईटी प्रांत बिंदु अच्छी। से परी आउ गोटे देख चित्र पिले देखा ये गोटे चित्र आर ना मन कर दि जाऊ च छ ये च छ को आमे रश्मि बोली कहबा कौन तो कहबा च छ रश्मि एवं संख्या पर आपको लिखा आम लिखा च छ ऊपर एमती रश्मि चिन्ह टे दबा। तो ये च छ रश्मि रे जदि देखा बेले च हूँ आमर गोटे प्रांत बिंदु छ जो पटे जोड़ा अच्छी से प्रांत बिंदु नहीं एवं यह विस्तृत आपको जदि आम चाहिए एपट को आहरी बढ़ई पार से तीर चिन्ह दि जाए। तीर चिन्ह देवार अर्थ है ये विस्तृत एपटे अर्थात ये गोटे मात्र प्रांत बिंदु अच्छी अन्य दिगरे विस्तृत। से परे आउ गोटे चित्र देख ये चित्रटी देख गोटे प्रांत बिंदु ना ये दिगरे मध्य से विस्तृत ये दिगरे मध्य से विस्तृत यार ना मन कर दि जाऊ प आउ फ प दिगरे मध्य से विस्तृत फ दिगरे मध्य विस्तृत उभय दिगरे विस्तृत तेणु आपको आम कहबा प फ सरल रेखा कौन कहबा प फ सरल रेखा। संख्या पर जो लिखा प फ पर एमती सरल रेखा चिन्ह टे देवा ताहले पिले क ख रेखाखंड क्या कहबा आम रेखाखंडर संज्ञा होची पिले दुईटी प्रांत बिंदु कौन मन रखल दुईटी प्रांत बिंदु मध्य सर्वनिम्न दूरता को रेखाखंड कह आउ थर कहीदे दुईटी प्रांत बिंदु मध्य सर्वनिम्न दूरता को रेखाखंड कह जाए। जदि आम ये दुईटी प्रांत बिंदु नहीं भाव गार टाणिबा भाव गार टाणिबा भाव गार टाणिबा भाव गार टाणिबा एगुड़िक रेखाखंड आम कहबा नहीं केवल दुईटी प्रांत बिंदु मध्य सर्वनिम्न दूरता को आम रेखाखंड बोली कहबा मन रहा। से परी जे गोटे प्रांत बिंदु थाई एक रेखाखंड अन्य दिगरे विस्तृत हेले ताकू रश्मि कह जाए। से परी सरल रेखार कथा आम देखा जे गोटे रेखाखंड जदि उभय दिगरे विस्तृत हुए ताहले ताकू आमर सरल रेखा बोली कह जाए। कोण अंकन पाई अति कम रे दुईटी रश्मि आवश्यकता रही। जदि आमे कहिबा ये गोटे रश्मि एठी कोनसी कोण सृष्टि हला नाही दुईटी रश्मि नबा दुईटी भिन्न भिन्न रश्मि नबा किंतु दुईटी जाक भिन्न भिन्न रश्मिर गोटे आद्य बिंदु हेबा आवश्यक। एडी चित्रटी को भल भाव देख एटी गोटे आमे रश्मि नेले आउ गोटे रश्मि एई आद्य बिंदुरु जो रश्मिर आरंभ बिंदु थिला एई आरंभ बिंदुरु आउ गोटे रश्मि नबा। वर्तमान देख दुईटी रश्मि ये हे गला ये मन करा जाऊ ना दे देबा हमें च छ ज एडी रश्मि दुईटी किए किए हला गोटे च छ रश्मि आ गोटे किए च ज रश्मि दुईटी रश्मि हे गला। ये दुईटी भिन्न रश्मि रो देख गोटे आद्य बिंदु ताहले आमे कौन जानिले जे गोटे शीर्ष बिंदु थाई दुईटी भिन्न रश्मि द्वारा गठित चित्रटी को आमे कोण बोली कहिबा ताले कोण का कह जाए तार संज्ञा जानि पारलो
ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଥାଇ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଚିତ୍ରକୁ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ଏଇ କୋଣରୁ ଯଦି ଆମେ ନାଁ ଲେଖିବା, କଣ ନାଁ ଦେବା? ଯ ଚ ଛ କୋଣ, ବା ଆହୁରି ଅଲଗା ଦେଇପାରିବା ଛ ଚ ଜ କୋଣ। ସବୁବେଳେ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥାଅ, କୋଣର ନାମକରଣ କଲା ବେଳେ ଏଇ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ମଝିରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଭୁଲ ହବ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଚିହ୍ନଟି ଆମେ ଦେଲେ, ସେଇ ଚିହ୍ନଟି ହେଲା ଆମର କୋଣର ଚିହ୍ନ। ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯ ଚ ଛ କୋଣ। ଏମିତି ଆମେ କୋଣ ନ ଲେଖିକି ଆମେ ଯ ଚ ଛ କୋଣ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଯ ଚ ଛ କୋଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପଢିବା। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ କୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଣ ବିଷୟରେ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ନଜର ଦିଅ। ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ କୋଣ କରାଯାଇଛି, ତାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି କ ଖ ଗ କୋଣ। এই ক খ ଗ କୋଣଟି ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଖ ପାଖରେ ଯୋଉ କୋଣଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଇ କୋଣଟି ଆମର 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍, ତାକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଏଇଭଳି ବି ହେଇପାରିବ, ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ସେହିପରି ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଏଇଠି ଦେଖ ଏଲ ପରି ଆମର ସିଧା ହେଇଛି, ଏଇଠି ଆମର କୋଣଟିର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମର ସମକୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମକୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ସେହିପରି ଯଦି ଏଇଭଳି କହିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ଯଦି ଆମେ 8 ପରି କହିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ସମକୋଣ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ସେହିପରି ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ ଦେଖ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଭଳି ହଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କ ଖ ଗ କୋଣଟି 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକା ହଉଛି। 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକା ହଉଥିବାରୁ ଆକୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। କି କୋଣ କହିବା? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଆମର କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଆଉ କଣ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଏମିତି ହେଇପାରିବ। 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକା ହେବା ଦରକାର ଏବଂ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଓ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍, ତାକୁ ଆମର ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇଦେବା ଯେ ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍, ତାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍, ତାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତାକୁ ସମକୋଣ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଓ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍, ତାକୁ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କୋଣ ଶିଖିବା, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ସରଳ କୋଣ। ସରଳ କୋଣ ପିଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହୁଏ, ଇଏ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ କଣ? କ ଖ ଗ। ଏଇ ଖ ଠୁ ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ଅଛି, ଖ ଠୁ କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ଅଛି। ଏଇ ଖ କ ରଶ୍ମି, ଖ କ ରଶ୍ମି ଓ ଖ ଗ ରଶ୍ମି, ଖ କ ରଶ୍ମି ଓ ଖ ଗ ରଶ୍ମି ଯଦି ଉଭୟ ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ହୁଅନ୍ତି, କି ରଶ୍ମି? ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ହୁଅନ୍ତି, ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଏବଂ ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ ହବ 180 ଡିଗ୍ରୀ। 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଏବଂ ଏଇ 180 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣଟିକୁ ଆମର ସରଳ କୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସରଳ କୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରହିଲା? ତାହେଲେ ଯଦି ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ରଶ୍ମି ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ ହୁଅନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ରଶ୍ମି ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ,
ताहले सेठी जे कोणटी सृष्टि हुए तार परिमाण 180 डिग्री हुए एवं याकू सरल कोण बोली कहा जाए। सरल कोण पिले मन रख दुईटी समकोणर समष्टि। दुईटी समकोण मिसिले गोटे सरल कोण होता है अर्थात 180 डिग्री होता है। Please like the video and subscribe the channel. Thank you.